I want to ask a very little question that regarding that talaq, what you explained, I acknowledge. But the thing is, if you pace down the history of human civilization, then you will find women are always being suppressed, oppressed, depressed, humiliated and dilapidated in this country, especially. But as far as talaq is concerned, the whole, diverse power, determining power is laying with the husband or husband's hand. But in case a woman who is in a very grave situation and she wants to talaq to her husband, the what is the system is there in your Islam? You just explain. What is the women's power in there in talaq as far as talaq is concerned? Should I give the answer in English or Urdu? You can give it in English. Well, ask the question that what powers does a woman have to give divorce to the husband? Can she give talaq? And he rightly said the women in this country are degraded. Islam uplifts the woman. Regarding as far as divorce is concerned, broadly there can be 5 types, broadly. One is by mutual consent of both husband and wife. Number 2 is unilaterally by the will of the husband. Number 3, that if it's mentioned in the nikah nama, in the marital contract, that she too can give divorce, it's known as talaq-e-tawfiz or talaq-e-isma. Even she can give unilateral divorce, if it's mentioned. While marrying, the husband and wife, when they marry, they can put down any clause which is optional, as long as she doesn't ask the husband to do something which is prohibited or prevents him from doing something which is compulsory. She can ask anything which is optional. So a woman, while getting married, can put a clause, is known as talaq-e-tawfiz, that she too can give unilateral divorce, and if the husband agrees, she can give. Third type. Fourth type is if it's not mentioned in the nikah nama, that the woman too can give unilateral divorce. Then if the husband ill-treats her or does not give her due rights, she can go to the judge, the qazi, and do nikah-e-fasq. And the fifth type is khula. That maybe the husband is very good, he is giving all the rights and all the facilities, yet she wants to part for personal reasons. She can request the husband to give divorce, and he gives divorce. That's known as khula. Hope that answers the question. सर, मेरा सवाल इसी से संबंधित है। 2 सवाल है। एक ये कि आपने कहा कि जातिवाद केवल हिंदू धर्म में ज़्यादा माना जाता है, लेकिन कुरान में ये कहा जाता है कि जातिवाद नहीं है। लेकिन आप देखेंगे इस्लाम में तो सैयद है, पठान है, इनको काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, जबकि जो निम्न जाति के लोग हैं, जो दलित मुसलमान हैं, उनके साथ भेदभाव ज़्यादातर किया जाता है। दूसरा कि ट्रिपल तलाक के बारे में बताइए। मेरा ऐसा मानना है कि इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ हिंदू संगठनों ने ट्रिपल तलाक को बहुप्रचारित किया और बदनाम कर दिया। भारत के जन जन में ये मानना है कि मुसलमान औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, खासकर ट्रिपल तलाक को लेके। मैं चाहता हूं कि इस पर स्पष्ट करा। थैंक यू। भाई साहब ने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल कि मैं कहता हूं कि इस्लाम में जात पात नहीं है, तो इस्लाम में सैयद है, पठान है, ये सब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। ओ इंसानों, हमने आपको एक जोड़ी से पैदा किया, सिंगल पैर, एक जोड़ी से मर्द और औरत की, और आपको कबीले में तकसीम किया ताकि आप एक दूसरों को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। आपको कबाइल में तकसीम किया तो क्या आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से झगड़े या इख्तिलाफ पैदा करें। और सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके पास तकवा है। कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इंसान को परखा जाता है ना कि उनकी जायदाद पे, ना दौलत पे, ना रंग के ऊपर, क्या काला या सफेद, ना अमीर या गरीब, लेकिन तकवे पे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कितनी मोहब्बत है, कितना खौफ है। और तकवा ये चीज है जो इंसान को ऊपर लेके जाता है दूसरे इंसान से। तो जात पात इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल विदा में कहा कि ना कोई अरब गैर अरब से बेहतर है, ना कोई गैर अरब अरब से बेहतर है, ना ही कोई सफेद इंसान काले से बेहतर है, ना कोई काला इंसान सफेद से बेहतर है। सिर्फ तकवे से इंसान ऊपर हो सकता है। तो जात पात इस्लाम में नहीं है। ये तो सरनेम है, खान, पठान, शेख, सैयद, ये सरनेम है। सरनेम मतलब जैसा होता है ना, सरनेम मिसाल के तौर पर इंडिया में कितने लोग का सरनेम है, देसाई सरनेम है, पटेल है, जोशी है, जो भी है, ये सरनेम है। किधर भी कुरान या हदीस में नहीं लिखा गया है कि खान शेख से ऊपर है। हाँ, शेख जो अरबिक में हम सर के कहते हैं, सर मतलब मोहतरम, तो उस तरीके से अरबी में शेख एक लक़ब है जिसे अरबी के अंदर कहा जाता है मोहतरम, या कोई ज़ईफ इंसान को या कोई मालदार इंसान को, वो अलग लक़ब है। लेकिन जहाँ तक कि सरनेम में इस्लाम में कई भी जात पात ऊंची नीची बात है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ मुसलमान देहात में इसको मानते हैं कि मैं पठान हूं तो और ऊंचा हूं, मैं शेख हूं तो ऊंचा हूं, सैयद हूं तो ऊंचा हूं। ये उनकी गलत फहमी की वजह से कुछ मुसलमान, बहुत कम है,
لیکن میں جانتا ہوں یہ بالکل اسلام نہیں کہتا ہے کہ انسان کو جات پات کے اونچ نیچ کے اندر بنایا گیا ہے. آپ کا دوسرا سوال تو 3 طلاق کا کہہ رہے تھے کہ میڈیا کافی 3 طلاق اچھال رہی ہے اور اس کا کیا جواب ہے. افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں, مسلمان کے معاشرے میں 3 قسم کی طلاق ہے. مسلمان کے معاشرے میں, سوسائٹی میں, ایک طلاق بدعت, طلاق 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 ایک ساتھ میں کو ہو جاتی ہے. ایک طلاق حسن جو طلاق دو, ایک ماہ رکو حیض کے لیے, پھر طلاق دو, پھر رکو, پھر تیسرا طلاق دو. اور تیسرا طلاق کے حسن جو بالکل صحیح طریقہ ہے جو قرآن شریف کے ہے, طلاق دو اور 3 ماہ رکو. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ طلاق دیں گے تو 3 ماہ یا 3 حیض کی عدت ہے. تو طلاق پورے مکمل ہونے کے لیے 3 حیض یا 3 ماہ, 3 منسٹرل سائیکل اور 3 منتھلی کورسز مسٹ ہے, کمپلسری ہے. افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اختلاف امت میں ہے اس کی ایک وجہ ہے. ایک صحیح حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت عمر کے پہلے 2 سال کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سچویشن کو دیکھ کے وہ کہتے اگر کوئی شخص 3 دے دیا تو 3 ہو جاتی ہے. اس حدیث کی وجہ سے جو اختلاف امت میں ہے, اور کئی علماء میں اختلاف ہے, لیکن علماء میں اختلاف ہے, رہیں گا ایک منچ پہ آئیں گے کہ اللہ عالم. لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں, قرآن میں طلاق کا ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 240 تک, اور سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 7. جو قرآن مجید میں طلاق کا ذکر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈفرینس آف اوپینین, کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے شوہر اور بیوی میں, تو پہلا شوہر بیوی بیٹھ کے بات کرے. ایسا نہیں کہ بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا اور طلاق 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 کہہ دیا اور طلاق ہو گیا. اگر بیوی میں نمک زیادہ ڈالا, بولے آپ کو نمک کم چاہیے, معاملہ سلجھ جائے گا, بیٹھ کے بات کرو. پھر بھی بات نہ بنے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں کہ آپ کے درمیان ایک حکم رکھو, ایک آربیٹر بیوی کی طرف سے, ایک آربیٹر شوہر کی طرف سے. مطلب آربیٹر حکم کہتے ہیں, آربیٹر کو حکم رکھو بیوی کی طرف سے اور شوہر کی طرف سے, اور معاملہ کو سلجھا لو. پھر بھی اگر بات نہیں مانے تو آپ پھر طلاق دے سکتے ہیں. تو طلاق دیتے ہیں تو کئی اس کے کرائٹیریاز ہے کہ حیض کے وقت طلاق مت دو, جب آپ غصے میں طلاق مت دو, شراب کی حالت میں طلاق مت دو. اس کے بعد جب طلاق دیا جاتا ہے تو 3 ماہ رکنا چاہیے. طلاق کے احسن ہے جو بالکل صحیح طریقہ ہے. طلاق دو اور 3 ماہ رکو, اور 3 ماہ کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنے بیوی سے تو رجوع ہو سکتے الحمدللہ. اگر 3 ماہ تک آپ سمجھتے نہیں مجھے میرے بیوی سے الگ ہونا ہی چاہیے, تو 3 ماہ کے بعد عدت گزرنے کے بعد آپ دونوں میاں بیوی نہیں رہتے, آپ الگ ہو جاتے. لیکن اس کے بعد اکثر مسلمان بھی نہیں جانتے قرآن کی آیت کیا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 میں کہ اگر وہ شخص اپنی پرانی بیوی سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مت روکیے. تو اگر طلاق ہو چکا ہے صحیح طریقے سے, طلاق کے احسن کے طریقے سے, اور 3 ماہ ہو گئے, عدت گزر گئی, 6 مہینے بعد اگر لگا بھائی جو میں نے کیا غلط کیا, میں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے, تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن نیا نکاح نیا مہر, نیا نکاح نیا مہر, جو کئی مسلمان نہیں جانتے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں, صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں. اگر ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں دور ہوئیں گی. اور پھر سے اگر شادی ہوئی پھر سے آپ ساتھ میں رہ سکتے, پھر سے پرابلم ہوا تو پھر طلاق دو, پھر 3 ماہ رکو, پھر سے الگ ہو جاؤ, پھر سے آپ چاہتے پھر سے شادی کر سکتے. 3 بار جائز ہے, تیسرے بار آخری بار ہے, اس کے بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسری کسی سے شادی نہیں کرے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی شخص میرے زندگی میں نہیں آیا جو طلاق کے حسن کیا, صحیح طریقے سے طلاق دیا, علیحدہ ہو گئے, پھر نکاح ہو گیا, پھر علیحدہ ہو گئے, پھر نکاح ہوا, پھر علیحدہ. میں نے کوئی بھی شخص میرے زندگی میں پورے دنیا میں ایسا شخص کے بارے میں سنا ہی نہیں جو صحیح طریقے سے کیا اور بچھڑ گیا, پھر سے شادی کی, پھر سے بچھڑ گیا, پھر سے نکاح کے, پھر بچھڑ گیا, پھر شادی کرنا چاہتا ہے.
اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو یہ نوبت آئیں گی نہیں. اور کچھ لوگ جو اسلام کو مذاق بنائیں اور کیا کہتے کہ اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیے 3 طلاق دے دیے ہو گئی, ابھی کیا حلالہ کرو. قرآن کہتا ہے 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں 3 بھی ایک ساتھ میں دینا ایک ہی ہوتا تھا. حضرت ابو بکر کے ٹائم میں بھی 3 طلاق ایک ہی ہوتا تھا. حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے 3 طلاق 3 ہوتی ہے, کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پہ رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ یہ فتویٰ انہیں دیے, اور کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ان کا فتویٰ صحیح تھا. اس میں امت کا اختلاف ہے. لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے کہہ نہیں سکتے کیا وہ غلط ہے, لیکن علماء یہ کہتے ہیں, مثال طور پر ابن تیمیہ, شیخ ابن تیمیہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر نہیں ہے, اسی لیے ہمیں بات ماننا چاہیے قرآن اور اللہ کے رسول کی. اس کے اندر حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ انہوں نے رجوع کیا, اسی لیے وہ کہتے کہ 3 طلاق بھی ہوئیں گی تو ایک ہی ہوتی ہے, 3 نہیں ہوتی. اس میں امت کا اختلاف اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن پڑھے ہی نہیں. ہم اگر قرآن پڑھیں گے صحیح طریقے سے اور جانے, کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے لیے 3 بار بولنا ضروری ہے, اگر 3 بار نہیں کہیں گے طلاق ہوتی ہی نہیں. وہ ان کی نادانی ہے, وہ ان کی جہالت ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ میڈیا اچھال رہی ہے, ہم مسلمانوں کو یہ طلاق کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے طلاق کے احسن, اس کو عام کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کس بنیاد پہ طلاق دی جا سکتی ہے, کب دی جا سکتی ہے, کیسے موقع پہ دی جا سکتی ہے, دینا چاہیے کہ نہیں. تو یہ سب اگر ہم مسلمان عام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف جو امت میں ہے وہ نہیں رہیں گا اور میڈیا اسے اچھال رہی ہے. جی ہاں بھائی صاحب, آپ کا نام اور آپ کا. میرا نام ربی کولی ہے صاحب. ڈاکٹر صاحب, میرے پیرنٹس ہندو تھے پر میں سب سے پہلے مانیور روشن لال جی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. سوامی دیانند سرسوتی نے جو اپنی جیونی میں لکھے 7 پرکاش میں, اس میں شری کرشن جی کو یوگی راج شری کرشن کا ہے, جبکہ کہ ان کی کوئی بیویاں نہیں تھی, ایک کے علاوہ. ان کا نام تھا رکمنی اور ان سے ہی بچہ پیدا ہوا تھا پدم. انہوں نے ایک الزام لگایا آریہ جاتی پہ کہ شری کرشن جی کی 11,000 پتنیاں تھیں. کرپا آپ سمادھان کریں اور اس کا جواب آپ پون لیں ان سے کہ انہوں نے جو الزام لگایا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. جواب کے لیے انشاءاللہ میں حاضر ہوں. ادھر سوال مجھ سے پوچھا جائے گا انشاءاللہ. شنکراچاریہ اگر چاہتے ہیں میں جواب کے بعد اضافہ کرنا چاہتے ہیں میں انہیں دے دوں گا انشاءاللہ. میں بھی طالب علم ہوں الحمدللہ, صرف قرآن کا نہیں, وید کا بھی, مہابھارت, رامائن. انشاءاللہ پہلے آپ کا سوال دوں گا انشاءاللہ, اور باقی جو شنکراچاریہ نے کہا اس کا بھی جواب دوں گا. بھائی صاحب نے کہا کہ جو میں نے الزام لگایا کرشن کے 16,000 سے زیادہ بیوی تھی, وہ الزام نے وہ آپ کے مہابھارت میں لکھا ہوا ہے. اور کرشن کی ایک بیوی نہیں 8 بیویاں تھے, 8 بیویاں تھے, اس میں سے رکمنی تھی, 8 بیویاں تھی. اس کے بعد 16,100 جب جنگ کے حالت کے اندر انہوں نے 16,100 سے شادی کی. یہ لکھا ہے مہابھارت کے اندر انوشاسن پرو میں. میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. کسی بھی دھرم میں, کسی بھی مذہب میں جب آپ تقریر کرتے ہیں, جواب دیتے, اس کا حوالہ ہونا چاہیے کتاب سے. میں کہتا ہوں یا کوئی سوامی کہتے ہیں, شنکراچاریہ کہتے ہیں, اس کی ویلیو 0 ہے. میں کچھ کہتا ہوں اسلام میں, اس کی ویلیو 0 ہے. میں حوالہ دوں گا قرآن اور صحیح حدیث کا. تو میرے تقریر میں جتنی بھی میں نے بات اسلام کے متعلق کی, اس کا حوالہ دی چیپٹر نمبر سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 1, یا صحیح بخاری والیوم نمبر 4 حدیث 46. تو یہ جو حوالہ میں دے رہا ہوں یہ مہابھارت میں لکھا ہوا ہے انوشاسن پرو میں کہ شری کرشن نے 16,100 ایک ساتھ میں 8 پہلے تھے, تو وہ 8 کو جڑ کے کل ملا کے ہوتے ہیں 16,108. تو 16,100 ساتھ میں انہوں نے کی. وہ جنگ کے حالت میں جب کئی لوگ مارے گئے تو اس حالات میں, تو یہ الزام نہیں حقیقت ہے. اگر آپ سمجھتے یہ غلط ہے تو آپ کو مہابھارت میں نہیں ماننا چاہیے. اور جو لوگ نے ابھی تقریر کی, میں تقریر کے بعد ماشاءاللہ جب شنکراچاریہ نے کہا اور شروع کیا, انہوں نے پوری تقریر میں ایک عربی کی آیت کی تلاوت کی, آیت یا عربی بولیں کلمے کی تلاوت کی, اور ایک سنسکرت کی تلاوت کی. اور کئی لوگ نے جب انہوں نے کہا لا الہ الا محمد رسول اللہ, جب انہوں نے کہا کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بہت لوگ نے یہ سمجھا ہوگا کہ جو کہہ رہے ہیں شنکراچاریہ وہ مسلمانوں کو بہلانے کے لیے کہہ رہے ہوں گے. ان کی کیا نیت تھی اللہ عالم, میں نہیں جانتا, میں ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کر سکتا. لیکن کیونکہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا, میرے دماغ میں فوراً جو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک کلمہ وید کا نچوڑ ہے, پرانا کا نچوڑ ہے, جو وہ کہہ رہے تھے, فوراً میرے دماغ میں وہ شلوکا یاد آنے لگے. اور شنکراچاریہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے. ان کی نیت کیا تھی اللہ عالم, لیکن وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے, انہیں صحیح کہا کہ ہندو مذہب, یہ نام جو ہندو ہے یہ برٹشرز نے دیا ہے, انگریزوں نے دیا. یہ ہندو لفظ جو ہے انگریزوں نے دیا ہے, صحیح نام ہونا چاہیے ویدنتی سے سناتن دھرم. یہ ہندو جو نام ہے یہ
हिंदुइज्म अंग्रेजों ने दिया। हिंदू नाम सबसे पहले पर्शियन लोग ने जब आए थे हिमालय के जरिए, और जो अरब लोग आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने नाम हिंदू दिया। और आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 रेफरेंस नंबर 581, उसमें कहा गया है कि हिंदुइज्म इज अ ग्रुप ऑफ बिलीफ्स फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया। तो हिंदुइज्म जो लफ्ज है ये अंग्रेजों ने दिया है, सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म। और बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंची किताब हिंदुइज्म में वेद और उपनिषद पुराना। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा गया है एकम एविदित्यम, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा हुआ है अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में नाच्यस्य कशिज जनिता न चदीपा, ये संस्कृत कोटेशन है, जिसके मानी होती है कि उस भगवान का कोई रब नहीं है, ना कोई वालिदैन है, उसका ना कोई पालने वाला है, ना वालिद है ना वालदा है। आगे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। और सारे किताबों में से जो सबसे ऊपर किताब है, जिस तरह शंकराचार्य ने कहा, वो है वेद। और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अध्याय 32 चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 वर्स नंबर 3 में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका ना कोई अक्ष है, ना कोई बुत है, ना कोई तस्वीर है। उस भगवान का ना अक्ष है ना तस्वीर है। और आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोका नंबर 9 में अंधात्म प्रविशंति या असमुति उपास्ते। अंधात्म अंधकार, प्रविशंति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति मतलब कुदरती चीजें, हवा, आग, पानी। जो लोग कुदरती चीजें की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और आगे श्लोका कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति मतलब बनाई हुई चीजें, मतलब टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत, ये जो बनाई हुई चीजें हैं उसकी अगर पूजा कर रहे हैं तो और अंधकार में जा रहे हैं। और आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, चारों वेदों से सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 1 बुक नंबर 1 किताब नंबर 1 हिम नंबर 164 श्लोका नंबर 46 एकम सत विप्र बहुधा वदान्ते, जिसके मानी है सच एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है। और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, लेकिन भगवान एक है। और जो उनने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वो श्लोक जो उन्होंने पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, आदि पढ़ी पूरी है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नेहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके मानिए भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। ये पूरा ब्रह्म सूत्र है। वक्त की किल्लत की वजह से उन्हें आधा पढ़ा, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उनने मेरी एक तकरीर सुनी जिसका मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत। ये हो गया पहले पाठ कलमा का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा। अभी दूसरे पाठ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। और अगर आप पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक तकरीर में दी है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र दीगर मज़ाहिब की किताबों में, खुसूसन हिंदुइज्म के। और अगर आप पढ़ेंगे पुराना का जिक्र किया उन्होंने, भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 to 8, उसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा। मलेच्छा मतलब फॉरेनर, बाहर का कोई शख्स आएगा, उसका नाम होगा मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा, जिसका मतलब साहबियों के साथ, और वो लोग को सही दिशा दिखाएगा और राजा भोज उनको इज्जत देंगे। आगे पढ़ेंगे आप भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से लेके 27 तक। उसमें लिखा हुआ है कि ये शख्स आर्य धर्म को फैलाएगा, सच्चा धर्म को फैलाएगा, और इस शख्स के मानने वाले दाढ़ी उगाएंगे, सिर पे शेंड नहीं रखेंगे, लोग को नमाज के लिए बुलाएंगे, एक इनकलाब दुनिया में लेके आएंगे, गोश्त खाएंगे लेकिन सूअर का गोश्त नहीं खाएंगे, और ये सच्चाई फैलाएंगे। उनका नाम है मुसलमान। ऐसे कई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भविष्य पुराना में है, ऋग्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है, और खुसूसन अगर आप पढ़ेंगे पुराना में भी है, जिसका नाम है कल्कि पुराना। और कल्कि पुराना अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 4, 5, 7, 11 and 15, जिसका भागवत पुराना में भी जिक्र है,
वॉल्यूम नंबर 2 वर्स नंबर 18 to 25, 18 से 25 तक, जिसमें कल की पुराना का जिक्र है। कल युग में एक शख्स आएंगे जिसका नाम है कल की। उनके वालिदा का नाम है सुमति और वालिद का नाम है विष्णु यास। सुमति के मानी अमन, अमन करने वाली। और हम जानते हैं कि हमारे पैगंबर, आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था आमिना, जिसका मतलब है अमन फैलाने वाले। और विष्णु यास मतलब भगवान की इबादत करने वाला। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र कल की पुराना में है और भागवत पुराना में भी है। तो इस बुनियाद पर ये पूरी तकरीर कर सकता हूं मैं 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़ाहिब की किताबों में। अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये दोनों जोड़ के जो शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, के निचोड़े का ना कोई माबूद अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। लेकिन आखिरी में हमारे मोहतरम शुएब साहब ने कहा कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, और मैं भी अल्लाह ताला से दरखास्त करता हूं कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। ना ही सर कटाने की इस्लाम के, ना ही सर कटाने की इस्लाम के लिए, इस्लाम के ऊपर अमल करने के। हो सकता है कि काफी चीज पर अमल करते होंगे, लेकिन मुकम्मल जिस तरीके से कहा गया है उनके वेद के अंदर कल की पुराना में, एक शख्स आएंगे जो आपको सीधी रास्ता दिखाएंगे। वो जिक्र है कल की के बारे में, जो जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उन्हें इस्लाम की किताबें पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह मैं भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला शंकराचार्य को हिदायत दे। तो जो भी सवाल का जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह किताबों के हवाले से होना चाहिए, वो सही जवाब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम सबको मुसलमान पैदा किया और मुसलमान जितने भी हैं वो सब सिर्फ इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला एक है और अल्लाह ताला के सिवा कोई दूसरा माबूद इस दुनिया में नहीं आएगा। तो भाइयों दोस्तों, अगर अल्लाह ताला की इबादत करनी है और हम अगर कामयाब होना चाहते हैं तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अगर अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया तो हमें जोड़े जोड़े में पैदा किया, और ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। इस तरह कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वख़लक़नाकुम अज़वाजा, और हमने तुम लोगों को पैदा किया जोड़े जोड़े में। आप अगर इंसानों में देखते हैं तो भी आपको जोड़े नज़र आते हैं, जानवरों में आप देखते हैं तो भी आपको जोड़े ही नज़र आते हैं। तो ये जोड़े ये अल्लाह ताला ने पैदा किए, और इन जोड़ों का मकसद यही है ताकि इनका नस्ल आगे बढ़ता रहे। तो अगर इस दुनिया में मुसलमानों में अगर किसी को कोई पसंद आए, मर्द और औरत में, तो इस खूबसूरत जोड़ी को आगे रखने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका वो निकाह है। निकाह का ज़रिया ये कुरान का ज़रिया है, ये कुरान का निकाला हुआ रास्ता है, ये अल्लाह ताला का पसंद किया हुआ रास्ता है, और इसी निकाह में जो बरक़ात है वो सब के सामने आया है। अब दूसरा रास्ता जो अंग्रेज़ों ने, जो हिंदुओं ने निकाला है, वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का है। ये एक ख़तरनाक किस्म का कल्चर है। इस चक्कर में पढ़कर लोग अपनी इज़्ज़त गंवा बैठते हैं, लोग अपने माँ बाप की नज़रों के सामने से गिर जाते हैं, और माशरे में एक बुराई का इर्तिकाब शुरू हो जाता है जिसको रोकना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो भाइयों दोस्तों, इस्लाम ने अगर किसी को कोई पसंद आए तो उसके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता जो मुंतखब किया वो क्या है? वो है इस्लाम, वो है निकाह। निकाह के बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं फ़न्किहू मा त्वाब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा। तो 3, 4 जितने आप चाहे, 4 से ज़्यादा आपको इजाज़त नहीं है, 4 तक आप निकाह कर सकते हैं। अब अगर कोई निकाह कर ले और निकाह के बाद उसकी जो ज़िंदगी है उसमें सुकून नहीं रहता, सुकून उसका गायब हो जाता है। असल में ये शादी इंसान इसलिए करता है ताकि उसको सुकून मिल जाए, अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। लेकिन अगर किसी वजह से इनमें दरार पड़ जाए, उनमें कुर्बतें बढ़ने लगे और उनमें सुकून का कोई मौका ना हो, तो फिर इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने एक रास्ता भेजा है जिसको तलाक़ कहते हैं। इस वीडियो में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से तलाक़ के मुताल्लिक़ सवाल हुआ, तो तलाक़ सबसे पहले जुदाई को कहते हैं, और इस्तिलाह में कहते हैं कि जब मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात अच्छे ना हो तो तलाक़ के ज़रिए एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। और इसी तरह
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में आता है कि अल्लाह ताला को हलाल कामों में सबसे ज़्यादा नापसंद वो तलाक का अमल है, क्योंकि तलाक की वजह से तो ख़ानदान जो है उनमें उलझनें बढ़ जाती है। सिर्फ तलाक की वजह से मियाँ बीवी जुदा नहीं होते, बल्कि जो दो ख़ानदान होते हैं उसमें भी दरारें पड़ जाती है, और इसी तरह एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत, इसी तरह एक दूसरे के ख़िलाफ़ ग़ीबतें, बहतान, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है, और बिला आखिर इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो जाता है। तो तलाक एक शरई मसला है, और तलाक के मसाइल ऐसे हैं जो यहाँ पर कैमरे के सामने बयान नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये एक इंतहाई हसास मामला है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 3 चीज़ें कभी भी मजाक बर्दाश्त नहीं करती, एक तलाक, एक निकाह और एक ग़ुलाम को आज़ाद करना। अगर मजाक में भी मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को तलाक दे दे तो तलाक हो जाती है, अगर मजाक में किसी ने निकाह किया, निकाह हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी है जो कि तलाक, निकाह और इसी तरह ग़ुलाम को आज़ाद करना, ये हरगिज़ जो है ना मजाक नहीं मानती। और अगर ऐसा कोई मसला आए तो आप ऑनलाइन सर्च ना करें, बल्कि ये लिख कर किसी जय्यद आलिम दीन से, मुफ्ती से आप इस मसले के बारे में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।